kita akan membahas masalah ziarah kubur. Aso angkon nebahas Ustadz masalah ziarah kubur. Idokon nabinta sunnah hukum natualaklai makruh tuada boru. So ita boto. Sunnah hukum na ziarah kubur bagi laki-laki, makruh bagi perempuan. Bisa jadi haram bagi ada boru, palakeya ziarah merintih, mengecek, tangis marsitutu sampai ya mengungkap-ungkap aib ni suaminya, pengorbanan ni suaminya haram mahukum na ya ziarah kubur. Jadi na suruh ziarah kubur alaklai inda ada boru. Ulang senake madabo mak sibutet ni musajo. Ziarah ita do na suruh ni Rasulullah untuk ziarah kubur ansoningot mate. On ma hukum ni ziarah kubur. Namun di kitab fikih termasuk fikih i'anatut talibin dijelaskan ada 3 hari yang paling bagus untuk berziarah kubur. Selama nasa minggui toluari na paling deges marziarah kubur. Na pertama hari Kamis, na padua na hari Jumat, na patolu na hari Sabtu. Ngabinoto git ziarah hari Kamis may buat palainda hari Jumat, palainda hari Sabtu. Hari Kamis pukul 6 manyogot sampai jam 10 manyogot. Waktu na mustajab dot na berkah. Anggojat do siang nang kon ko kepe. Pala hari Jumat dari jam 6 pagi sampai 6 maghrib pul 1 hari berkah untuk ziarah. Ngamawai be abis Jumat ziarah, sebelum Jumat ziarah, abis subuh ziarah, narondo maghrib ziarah, terserah. Anggo hari Jumat kita naziarahi berkah selama sadari ima berkah hari Jumat sayyidul ayyam, penghulu sekalian hari. Napatulu na hari Sabtu jam 3 iteson ziarah na berkahna, jam 4 abis sumbayang asar sampai tu maghrib. On mana terdapat di dalam kitab i'anatut talibin hari-hari yang paling bagus berziarah. Baik naita ziarahi alak nasolih, orang tua, ompung, anak, istri, bahkan aulia-aulia dan para wali. Pilih mana tuluarion. Gitman ziarahi wali masyhur silahkan. Gitman ziarahi wali mastur silahkan. Harana anggo kaji tasawufna wali adong 2. Wali masyhur dan wali mastur. Ahadi Ustadz naidokun wali masyhur, wali yang dikenal oleh seluruh umat. Termasuk may imamuna Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali wali masyhur may terkenal. Syekh Saman torikot na itapake ipe wali masyhur may beliau. Namun adong wali mastur, wali masturon, wali nasoy boto nialak. Inday boto ala kiaon adalah hamba na paling dekat dengan Allah, hamba na paling takwa kepada Allah. Ngabinoto abanggit mangaligi wali mastur komu, marangkat maziarah tu Surabaya, tu makom ni Sunan Ampel. Wali Songo na pertama mendirikan pondok pesantren di Indonesia. Pandok ni guru-guru tak 40 isi wali mastur menjago kuburan ni beliau. Masya Allah. Karena adong kisah na jolo, seorang kiai na sangat warak menyapai ia tu gurunia, wahai syekh, wahai guruku. Adong delanga wali masturi, adong ning syekh naon. Palagi mangaligin ko wali masturi marangkat ko tu Surabaya. Ligi may parkuburan sekitar ni parkuburan Sunan Ampel 40 isi wali mastur menjago makomi. Marangkat mentong kiai naon. Ngun pagar masukon do pedau do pengunsian parkuburan ni maadong ipintui mandokon tu kiayon. Ana wahid minhum. Saya salah satu dari na 40 laki. Iligi ni parjakal gombung-gombung do balon-balon. Masya Allah. Indah na marjubah. Iya tu si marjubah, marsaroben.
Lau musaya jarak-jarak sameter mangkuling musaya sabolah kirinya. Ana wahid minhum. Au masalah satu sian na 40 laki. Iliginya na parjagal ayam-ayam do. Na parjagal main-mainan do. Masya Allah. Jadi ulang ita anggap remeh, ulang ita hina, na parjagal cilok, na parjagal bakso, na somar pakaian jubah, na somar kain sarung, na somar koko, bisa jadi adalah wali yang ditutupi oleh Allah kewaliannya. Untuk supaya batin kita ini, hati kita ini selalu tidak bersuuzon kepada seseorang, berhusnuzon kepada setiap makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi palagi ziarah peta tu makomi adong rasokina marangkat ziarah tu sadun perlu dibenda oh. Palagi kit puaso marangkat ustad marangkat kita tu Surabaya 40 isi wali. Jadi ulang kita remehkon isi pesi songonje penida pakaiannya lagi sonje penida hebat na lagi ulang kita remehkon. Anso ita boto hamba-hamba ni Allahi bahat suku-sukuna bahat mocom bentukna tetapi nailigi ni Allah adalah hati-hati dot ketakwaan ni. On mana pertama. Paduana, adapun ayat dan surah yang paling bagus dibaca ketika ziarah kubur dijelaskan dalam kitab ini wa yaqra'u suratal Fatihah wa ayatal kursi wa alhaakumut takatsur wa suratal Ikhlas 11 marrah wa surata Yasin wal Muawwizatain. Fa innahu nala minas thawabi ba'dal bi'adadil amwat. Jadi na pertama ninna masuk kita tu par kuburan marsalam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Sa pendek-pendek ni salam. Ulang jobos-jobos masuk lah. Marsalam do maradab. Begitu juga kita samping makom nagit kita ziarahion para jolo mabaca Al-Fatihah. Manglewat kajintana jolo nang kon peiniat kon ko sampai kan? Harana ziarah. Baca Al-Fatihah sekali, 2 kali, 3 kali terserah. Nah penting Al-Fatihah surah na pertama. Kemudian setelah ayatul kursi. Asong kon baca ayatul kursi Ustadz Pandok ni Rasulullah. Barang siapa yang membaca ayatul kursi di perkuburan, maka ayat kursi itu menjadi nur di dalam kubur orang yang diziarahi. Ima manfaatna. Setelah selesai membaca ayatul kursi baru baca surah Al-Ikhlas 11 kali. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian setelah membaca qul huwallah baru baca alhaakumut takatsur. On marang kuna lupa itu. Aha tujuanna Ustaz, aha manfaatna supaya lebih mengingat kepada kematian. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah orang mengumpulkan harta, menumpuk-numpukkan hartanya hingga masuk ke liang kubur. Jadi suiboto mada hartoi nai perbuat nai selama duniaon nangkan ujung-ujungna hancur habis indah dot tu kuburi. On manfaat ni alhaakumut takatsur. Ningot bakasan kubur, ningot nangkan tusi tempat nita. Damarimbar na poso na tobang bujing-bujing. Ada boru alak lai pasti tu si tempat na ima awal kehidupan ta ontong na mati duit tahun anggo pada hakikat na namar matian don tongkin nai duit mangulu di bakasan kuburi dibangkitkan oleh Allah hidup yang pertama yang akan kita alami untuk kekal selama-lamanya. Masya Allah. Baca alhaakumut takatsur. Kemudian setelah alhaakumut takatsur maka dibacalah surah Yasin. Mai tabo tontong kan likulli syai'in qalban. Segala sesuatu itu mempunyai hati. Wa qalbul Qur'an Yasin. Dan hatinya Al-Qur'an adalah surah Yasin. Cuman maradob do membaca Yasinon. Nda tolana so maradob. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sallallahu alaihi wasallam. Ima adobna membaca surah Yasin. Aso Yasin adalah nama daripada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka kitab Dalailul Khairat. Di situ dijelaskan nama Rasulullah sebanyak 201. Ada yang mengatakan 199. Ada yang mengatakan 200 kurang 1.
nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di dalam kitab salah satuna Sayyiduna Yasin sallallahu alaihi wasallam. Yasini panggilan tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pala mangoban kon Yasin bo penai bakasan ati-ati mu baca inda mawa. Bo penai johir kon nai jahar kon mutola. Yasin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pun ikut jadinya. Saya lambat mentong membaca sallallahu, baru sambung wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ila akhir sampai habis. Onma adab membaca surah Yasin maradab tu nabinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkon ibayan. Sadanai ayat Al-Qur'an surah na perlu ita maradab tu nabi membaca surah Toha. Toha sallallahu alaihi wasallam. Karena Toha dan Yasin ismun min asma'i Sayyidina Muhammad. Nama daripada nama-namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu selama non ibaca deh. Sallallahu nai. Pinomat ibakasan ati-ati. Anggo bisa go bayan. Indah bid'ahi. Indah sesat. Indah haram, indah makruh. Palai dokon wahabi bid'ah, indah bid'ahi. Rasulullah de golar ni beliau deh. Adong de dalilna di kitab Dalailul Khairat. Palai tadi gini sih adong isi golar ni Nabi. Jadi dibaca surah Yasin tapi dengan syarat beradab ketika membaca surah Yasin. Kemudian yang terakhir barulah dibaca wal muawwizatain. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian doa, didoakan pun boleh, tidak didoakan pun tidak masalah. Ahaninge kita pun fa innahu nala minas sawabi bi'adadil amwat. Sesungguhnya anggoi baca homa surah-surah na inan marurutan sampai mapahalonai tusude na adong ikuburani. On mamanfaatna. Indaum nai ziarahi isajo seluruh nai kuburani bi'adadil amwat. Bilangan-bilangan orang yang mati di perkuburan ini sampai pahalona anggo surah naonan dibaca. Harana on nontong nadong keterangan na surah na lain dapita kaji. Jadi adong onom surah na paling deges kita baca ketika berziarah kubur dan adong toluari na paling deges kita marangkat untuk berziarah kubur. On makajina sabornginon mudah-mudahan nian adong tongkin nai waktu ta mulak kampung ziarah kita tu pamilinta, ziarah kita tu ompungta, ziarah kita tu uyut-uyut ta mengambil berkah mandoaon kalai ne bakasan kubur. Indah bid'ahi idoah kon kalai alai pe nangkat mengalir berkah nai tuita na mangulu. So ningot mate, so ningot akhirat marmanfaat fid dunia wal akhirah.